Hey guys, this is Deepak here. I welcome you all to Indian Kannadiga YouTube channel to learn Kannada. Do not forget to hit like, share, and subscribe, and don't miss the description part to find all the useful playlists that use the language to bridge the gap, not to distance ourselves. Okay, not to divide. So let's start. हम स्टार्ट करेंगे शब्द बेसिक कन्वर्सेशन के साथ नमस्कार नमस्ते नमस्कार नमस्ते ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ आप कैसे हैं ನೀವು आप कैसे हैं ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು आप ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ कैसे हैं ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು यानी मैं ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ठीक हूँ या अच्छा हूँ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ अपने बारे में बताओ ನಿಮ್ಮ अपने ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ बारे में बताओ सो आपको रिप्लाई क्या देना पड़ेगा ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ मैं भी ठीक हूँ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ आपसे मिलकर ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ आपसे मिलकर ಖುಷಿ हुई ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ आपसे मिलकर ಖುಷಿ हुई ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ಮ आपका ಹೆಸರೇನು क्या नाम है नाम क्या है ಏನು क्या होगा क्या ಹೆಸರು नाम ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು आपका क्या नाम है ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮೇರಾ नाम ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ है ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು और ಮತ್ತು क्या बनेगा और ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ आपका नाम रिप्लाई क्या आएगा ನಾನು ರಾಹುಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು मैं राहुल हूँ ನಾನು ರಾಹುಲ್ आप कहाँ से हैं ನೀವು आप ಎಲ್ಲಿಂದ कहाँ से हैं कहाँ से आए हैं ಬಂದವರು क्या होगा आए हैं कहाँ से हैं ಬಂದವರು कहाँ से आए हैं ನಾನು ಮೈಸೂರಿನವನು मैं मैसूर हूँ नानू मैसूरिनवनु मैं मैसूर से हूँ नानू मैं मैसूर से हूँ और एक ग्लांस करके आ जाते हैं हम अब जब भी किसी के साथ पहले टाइम मिलोगे नमस्कार नमस्ते नमस्कार ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ नमस्ते आप कैसे हैं ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ मैं ठीक हूँ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ आपके बारे में बताओ अपने बारे में बताओ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ मैं ठीक हूँ आपसे मिलकर ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ हुई ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು आपका क्या नाम है ನಿಮ್ಮ आपका ಹೆಸರೇನು क्या नाम है ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ मेरा नाम प्रिया है मेरी नाम प्रिया है ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು और आपका नाम ನಾನು ರಾಹುಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ನಾನು ರಾಹುಲ್ मैं राहुल हूँ आप कहाँ से हैं आप कहाँ से आए हो ನಾನು ಮೈಸೂರಿನವನು मैं मैसूर से हूँ मैसूर से आया हूँ ನಾನು मैं ಮೈಸೂರಿನವನು मैसूर से हूँ मैसूर वाला हूँ drop in your valuable feedback in the comment section please subscribe share like and if you find my video helpful please do drop a comment this will help to make more videos on such content thank you so much stay safe jai hind